तुम बिना बचन जहाँ पचारि अछि मु पुराण ज्ञान आजा भारत युद्ध गला द्वापर जुगर मु शोइथिली ग्राम बोल सरर द्रोणक सर बाजिला मो पयर काली रात जाक मतरे तो नाम जर मते बुझाई दियो उत्तर गुरु जाना आज शुणिबे सभार नर हेले आपण प्रसन्न ठिकारे कहतु आपण सोइथिलो पोलसरार भारत युद्ध होला द्वापर जुगर भारत युद्ध होला ये तो कली जुग मो गाँ होची पोलसर मु सोइथिली पोलसर मो घर मते द्रोणक सर बाजिला पयर हां हबो राति जागा मते होइला जर राति जागा तुम जर हेगला अच्छा अच्छा विश्व द्रोण दत्ता जय जला गंधार निरत्तरात शल्य ग्राहवती कुर्पेण बहनी बेला कुला अश्वत्थामा कन्न घोर मकरा दुर्योधना दिशोतिन्ना खलु पांडवे रण नदी केशव हरि विजय भाई शुणवती सभाजन एतु अंते जा देवा कहिण ए सुखीरे सभजन महाभारत युद्ध आरंभ समय पांडवंकर 7 खेवणी सैन्य दुर्योधन होती 11 खेवणी सैन्य ए 18 खेवणी सैन्य मध्य धर्मराज युधिष्ठिर चिंता कले श्रीकृष्ण को कहले मु युद्ध गोटी केबे त करि न पारई छाड़बी युद्ध बोली देले कही एक कथा जानिले प्रभु नारायण सहदेव को पदे देले कहिण सहदेव पचारे हे सहदेव महाभारत युद्ध रे आउ किए सेनापति सैन्य नाहंती कि सहदेव कहले गोटे मात्र सैन्य अच्छी सेनापति सी आसिले ए कौरव पांडव तांक सहित तुलना ही पारे भगवान पचारे किए से भीमर पुओ हूँ बेलावसेन बेलावसेन को तुम चिन्ह पार डाकी पार ताहले कौरव वंश विनाश कर आज्ञा तो भारत पुराण मु अमर को संविधान पचार ओहो अमर को ओडिया नहले ओडिशा कौन गंजाम जिला कौन बोलेश्वर कौन कलिजुग कथा से महाभारत जुग द्वापर जुग अमर को सुरा पचार ओडिया विधान रे पचार भारत युद्ध है द्वापर जुगर मो गाँ बोलेश्वर मुझे आम घर आम घर मुझे द्रोणक सर बाजिला मो पयर काली राति तमाम जर अरे बोले भारत काटी दियो कलिजुग कथा रे कुओ हाँ पंडित मंडली शुणु दे मन सुन हे बंधु देरी न कन्न भारत पुराण को छाड़ू अमर कोश दूत दिया बुझाई सुन हे बंधु गण देरी न मन कन्न कलिजुग कथा को जो दिए कहिण विजयी जगन्नाथ देउची कही
ନୀଳକଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ବାସଟି ହୋଇ ଏପରି କେତେ ଦିନ ବିତିଣ ଗଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜୁତର କାଳରେ ସେହି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ କିରେ କଲବଲ ହୋଇ ଶୀର୍ଷ କୋମଳା ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ନ ପାଇବ ଅର୍ଥ ଯେ ପରା କହିଛ ମହାଭାରତ କହିବ ନାହିଁ କଳିଯୁଗ ପୁରାଣକୁ ଦେବ ବୁଝାଇ ମୁଁ ଅମର କଳିଯୁଗ ପୁରାଣ ନାହିଁ ଅମର କୋଷରୁ ହଇରେ ଅମର କୋଷରେ କେମିତି ପଚାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବର୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲଛ ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ପଢୁଛି ବାପରେ ଅମର କୋଷ ବିଜୟ ଭାଇ ଅମର କୋଷରେ ପଚାରିଲେ ତ ପଦ ଯାକ କହିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର କଥା କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗାୟକ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କେତେଟା ଜିନିଷ ସେ ପଢିପାରି ପଢୁ ପଢୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଧରିଲେ ସେଇଟା ହବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ କବିଶ୍ୱରନଗର ଗୋଟିଏ ସହର ହେଲା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେ ଭାବ ସେ କହିବ ତେଣୁ ଭାବକୁ ନିକଟରେ ଅଭାବକୁ କବିଶ୍ୱରନଗରରେ ନିକଟ ମୋହର ପଚାରିଅଛି ପର ମୋର କୋଶର ଭାବ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ଦେବ ଉତ୍ତର ନା ଆସିବା କଥା ଆଜ କହିବି ମୁହିଁ ହେ ଗୁରୁଜନ ମନେ ମୋର ତ ଗର୍ବ ନାହିଁ ପାଦକୁ ବନ୍ଦିଛି ଗାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପାଦେ ମୁଇଁ ନମୋ ଅଛଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର ବୟନାକ ସ୍ୱର୍ଗଂ ତ୍ରିଦଶାଳୟ ସୁରଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 7ଟି ଏଇଟା ଯଦି ତୁମର ନ ପାଏ ମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବି କହିନା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଏବେ ଡରନ୍ତୁ କନ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି କରେ ଭାବନ ମୁଠାରେ କଳାଣି ଛନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରବାଦନାରେ ମୁଠାରେ କଳାଣି ଛନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରବାଦନାରେ ଶିଶୁଏ ବୃଷା ବୃଷା ଶିଶୁଏ ବୃଷା ବୃଷା ଭାନୁଲନା ମୁଠାରେ କଳାଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବାଦନା ବାପ ଭାଇ ବାଜା ବାଲା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଇଟା ହବନି ଇନ୍ଦ୍ର ମରୁଦ୍ଦାନ ଭଗବତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହବନି ଅଗ୍ନି ବୈଶାନରେ ଅମର କୋଷ ଓଡିଆ ଅଭିଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ 18 ବର୍ଗ ଅଛି ମୁଁ ଖୋଲାରେ କହୁଛି ପୁର ବର୍ଗରୁ ପଚାରୁଛି ପୁର ବର୍ଗରେ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇ ହଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖ ପରିଣତି ବାଲେଗିରି ପୁର ବର୍ଗଟା କହୁନାହାନ୍ତି ପୁର ବର୍ଗଟା ମୁଁ କେତେଟା କଥା ହେବ ନା ହଉ ଯେତେଟା ହଉଛି କୁହ ନା କହିନି ଚର୍ମ ଶୁଣିତ ମାଂସ ମେଦ ହାଡ଼ ମଜାରେ ଧାତୁ ଗୁରୁଜନ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ଦ୍ରୋଣ ବୋଲି ଦ୍ରୋଣ ବୋଲି ପୁର ବର୍ଗ ଦ୍ରୋଣ ବୋଲି କିଏ ଭାରତ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳିଯୁଗ ଦ୍ରୋଣ ପଚାରୁଛି କଳିଯୁଗରେ ଦ୍ରୋଣ ପାରେ କିଏ ଅଟଇ ଏ ତାହାର ସ୍ୱର ମାରିଦେଲା ମୋ ପାଦକୁ ଭାଇ ଶୁଣ ହେ ବାବା ମାନେ ତମନ ଦେଇ ଅସଲ କଥା ଗୋଟି ଦେବାଣୀ ଛତୁଆ ଗାହାଣୀ କେବେ ତ ବିଜୟ ନାହିଁ ଦୋଷଣ ଗୋଟିକ ମୋହର ପୁଣିରେ ଭାରି ଦିଶାଇ ଆଜି କହିଲା ବେଳକୁ କୋମଳ ଲଡୁ ଆକାର ରସଗୋଲା ପରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଖାଇବେ ପଟେଇର ଆଜି ଫିଟୁ ତ ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଦେବତା ଆଉ ଫିଟୁ ତ ବଚନ ମଧୁର
କହି ଶୁଣ ହେ ବାବା ମାନେ ତ ମନ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚୋର ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର କହେ ସଭାରେ ନିଜେ ତ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ଆଣିନ କଳି ଯୁଗରେ ସିଏ ଯିବ ହୋଇନ କଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛ ବୁଝିପାରୁନି କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚୋର ମୁଁ ଚୋର କଥା କହିଲି ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣ ମୁଁ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ସର କହିଛି ସର ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସର ମୋ ଗୋଡ ବାଜିଲା ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ସର ସେ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ସର ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହେଇନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଗାଁ ହେଲା ବୋଲସ ମୋ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସର ଆଜି ମୋତେ ବାଜିଗଲା ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସର ଆସି ମୋତେ ବାଜିଗଲା ହଉ କହିବି ହେଲେ ରାତି ଯାକ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଅବୟ କାକ କୁଆ ଦ୍ରୋଣ କାକ ହେଲେ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ହଉ ଅବୟ କାକ କୁଆ ବାୟସ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣ ବହିଲେ କିରେ କାକକୁ କହି ଅସଲ କଥା ଗୋଟି ଦେଲାଣି କହି ମାନୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ ଶୋଇଛି କାକା ଆମ ଉଡ଼ିଯା ଘରେ ମାରିଲେ ରାତିରେ ଦ୍ରୋଣ ବୋଲେ କାକ ହେଲା ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋଣ କୁହ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋଣ କହୁନ ଆଉ ଗୋଟେ କହି କେତେ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ହଁ ବିଜୟ ବରସକୁ ତ ଥରେ କିରେ ଭେଟ ହେଉଛି ଉଠି ଶାଳରେ ଆସି ହଟ ହଠାତ କରୁଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୋଣ ଦେଉଛି କହି କୁହ ଦ୍ରୋଣ ବଇଲେ କିରେ ଗୁରୁ ଅଟଇ ଦ୍ରୋଣ ବଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁ କହି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟି ଭରଦ୍ୱାଜ ନନ୍ଦନ ଯୋଡ଼ିଏ ଦ୍ରୋଣ ହେବେ ଅର୍ଥ କରିଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୋଣ ଦେଉଛି କହି ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ସେମେକ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରେ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ ମତେ ଦେବ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବାଜି ରାତି ଯାକ ଜ୍ୱର ଗଲା ହୋଇ ଭାଇ ସଧୀରେ ଦିଅ ବୁଝାଇ ଗୁରୁଜନ ମତେ ସଧୀରରେ ଦିଅ ବୁଝାଇ ହେଲେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କହି ଦ୍ରୋଣ ବୋଲେ କାକ ମହାଭାରତ ଲେଖା ଅଛି ଭରଦ୍ୱାଜ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ମେଘ ତିନି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୋଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁସିକ ଶ୍ଵେତ ଦ୍ରୋଣ ଏକଥାରେ କି ତୁମ୍ଭର ତ ପାଉଛି ମନ ଆଜ୍ଞା ତାର ସ୍ୱର ଅଛି କାଉରୀ ସ୍ୱର ଅଛି ନା ତାର ସ୍ୱର ଅଛି ସରୁଟା ମାରିଲା ପରେ ମତେ ସ୍ୱରଟା ବଡ ବିଷମର ତ କଥା ଦାଗରେ ଦେଇଛ କହି ଦ୍ରୋଣ ବୋଲିବାର ତ ଧନୁକୁ କହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅର୍ଥଟି କଲି ସଭାରେ ଆଣି ହେ ବୁଝାଇ ଦେଲି ମୋ କଥା ଗୋଟିକ ବିଚାର କଲି ଧନ୍ୟ ହେ ବିଜୟ ଭାଇ ଦେଲ ବୁଝାଇ ମାନ ମୋର ନାହିଁ ଗୁମାନ କିଏ କାମ ପେଟରେ ବିଚାର ଶିଖିଛି ଧନ ତାପରେ ଭାଇ ଦ୍ରୋଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି ଶରୀର ବହି ସଂସାରେ କେ ଅଛି ବେଦ ବୁଝିବାରେ ବେଦ ହଉଛି ନାନା ଗତି ତା ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ବେଦକୁ ନ କରି ସାକ୍ଷାତ ଦେଖାନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ପଥେ ପରକିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ କେହି ନୋହିବେ ଭାଜନ ହେଲେ ବେଦ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଏଇଟା ସମାଜ ଉପରେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିছে ସିଏ କେତେ କହିବ ଇଏ କେତେ କହିବ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନ କାଟୁଛି ମୁନି ମୋ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଶୁଣିବଟି ସମାଜ ତେରି ମନ କନ ଇଏ ତ ଉପରକୁ ବେଲି ମୁଁ କହି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଚାରି ଦ୍ରୋଣର କାକ
ହେଲା ହେଲେ ଟିକିଏ ଯଦି ଚରଣ କୁଏ ଦେବ ଧରାଇ ଖେଳିଲେ ମୋ ସିନା ଅଛି ମୋ ସିନା ମିଛୁଆ ଗାଣି ଜାଗା ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛୁଆ କଥା ନାଇଁ ମୋ ଜିନିଷ ସବୁରା ଟେଣ୍ଡାରେ ଧରେ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦାଇ ଭୂଦେବ ଅଙ୍ଗ୍ରି ଅଘାରି ବକ୍ଷେ ଶପଥ ସାଗର ଶୋଷକ ପଞ୍ଚାଧ୍ୱନି ଅଲକେ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର सबु देवता माने सबु कवि माने किए विष्णु को किए गणेश को किए दुर्गा को ध्यान कले जदुमणि महापात्र ब्राह्मण माने अभिशाप देले आमे जिंदी आंब आनिया पाने बेरी हमर गाड़ी फड़िया को नछि घा कर देल अंतिम काल रे जदुमणि तमे नष्ट हो जीवो नेपर्स रोग रे मरिबो फलिला ब्रह्म शाप फल द्वारा का हविला कंडल जदुमणि महापात्र जत समय माँ दुर्गा आसिक वर प्राप्ति गले से जदुमणि विचार कले मु का प्रथम डाकिबी प्रथम बंदई भूदेव अंघ्रि अघारी बक्षे भूभूमि अचला अनंतारसा विशंबरा स्थिरा धरती धरणी खौणी उस्सवी सर्वसाहा अपनी मेदिनी महिमु पृथ्वी पृथ्वी अधिपति हेले ब्राह्मण प्रथम बंदई भूदेव अंघ्रि अघारी बक्षे अंघ्रि होची पाद शिवच्छ ब्राह्मण जिमिति भगवान को नात्मा थिला अघारी बक्षे अघासुर को भगवान श्री कृष्ण पाद सेवा करथिले अघासुर को विनाश करथिले प्रथम बंदई भूदेव अंघ्रि अघारी बक्षे सप्त सागर शोषक ए जो सप्त सागर को कुंभ ऋषि पुत्र अगस्ती शोषण कर देथिले सप्त सागर शोषक वंदे रसासुता पति हे धरा धर शयन निर्जरा पर विनाशन संत कलपाल रसा होची भूमि नम भगवते वासुदेवाय हो नहीं हो हां हां जाऊ जो हमर विजय दियो जाऊ जो जगतनंद कंदाय प्रणताप हरायते नीलांचल निवासाय जगन्नाथाय नमः नमः अच्युत वदन ब्रह्मा दीबाहु परम हरि आभारोचन शंभु भगवान वादरायण व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नम ब्रह्मणे वशिष्ठाय नम भगवते वासुदेवाय आमर विजय भाईकर प्रसन्न हेनी किंतु दक्षिणा को आज्ञा इच्छा कार्तिक मासर शुक्ल पक्षरे द्वितीया पंडित वासरे आम जो नाम यज्ञ भूत यज्ञ अन्न यज्ञ शास्त्र यज्ञ ये हूँ शास्त्र यज्ञ ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद अच्छी किंतु आमर पुराण गोटे यज्ञ रोचे वेद भागवत लिखा आज पंचम वेद इतिहास पुराण नाम अष्टादश यज्ञ को करती अश्वमेध यज्ञ कर स्वर्ग में बसती पुराण शुणी पुराण श्रवण कर मुख्य हमें निजे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कही से बाबा विचार कले गोसाई हापुत आसछंती वर्षला देखिनी आ किछु किछु पूर्वन दली विप्र हस्ते काहू मिलियो मोर हस्ते सुदाम दारिद्र कहिथिला अचलाचल संपत्ति नाही महाप्रभु ऊपर देई नथिली कि पुण्य थिला मते दस्य कल तेणु करी से विचार कले ब्राह्मण को तुम खाली देले हबनी किछु वेद शास्त्र पढ़िला समय दे दक्षिणा उचित हेलो मजागा बामुनिया लोक तो तमे एवं शास्त्र लिखा छै ना असंतुष्टा तिज्रा नष्टा संतुष्टा हो पार्थिव सुलजा गणिका नष्टा नीलजा कुटा श्री आ जते देलो ब्राह्मण करनी अंत होई भिखारी बोइलो अन्य लोक तो केही नाही तेणु जते बेले आपण व्रत हुअंती सभार इच्छा अनुଯାୟୀ वर्ण कहउसंती गिर संदीपार हो गले जे भिखारी गेलो सही संपत्ति देले तुमको नियंत हो अरे भाई हरे
अरे पा आज सिरा तो तब होछ तोरे तब आनुनु आने पड़छ तापर हरे फळमळी जान जळी जाऊ आज आनछ बेला रखि दे तांकर से पुण्यहार होछ पछे नेना पिलाम दे दियो फळमळ खाइयो हरे दक्षिणा दउन आज 20 की 20 टका 200 टका होनी हेला असंतोष आदित्य नष्टा केते देला तब संतुष्ट नु कर गुमान गुरु जय कुहंतु वचन जहाँ पचारि अछि मो अज्ञान संतान बही मने नाकुत प्रिय तू बुझाई करण तू धरिले तो अथमु बांधई की कहयो फिटी जाऊ धन अमृत वचन गुण कर सर गोटिक बाजिला पयर जानिथिला शुणिथिला कहिब बुझाई केते द्रोण कहिलानी सभा मध्य राई आउ द्रोण जानिथिले दिया उत्तर भूले विजय कहिदले तो भवानी भूले राम घर विश्व महारानी आजा पांचुरा द्रोण कहले आउ को द्रोण आजा बिच्छी कंगड़ा तो मारला बिच्छू बिच्छू बिच्छा के द्रोण पूरा वर्गर बिच्छी कंगड़ा ना अछि द्रोण बोल हेला हां सबुले तो गायक तो गाहन तो सबुले नम्रति गुणी नामजना नम्रति फलंती वृक्ष नम्रति साधु नामजना जे ना कर्तव्य मनुष्याणा हेले बिच्छी कंगड़ा पुष्टिक विषम द्रोण हरे कुटीर बोली अरे जान सो जे ताकू उठो के हां हेला पढी दिले है कि आज्ञा हजार शास्त्र पढी हां धन्य हेली गुरु जन के करि दर्शन पवित्र होइला देखी मो पाप नयना तुम्हे आसी अच्छो बोलिए जानी न पारी बिना विषय रे तुम्भको पचारि न देली केते लोग अछंती आवरी हां कहि बुझले आ गोटे पचार दउची समय रो कथा कहई हेला रण बोलिबार रे दाग कहि बिच्छी कंकड़ा बोली देलनी कहि काहाकू केते बेले सेही मारिची मते तो देल बुझाई सुन हे विज्ञजन हेरिण मन कन्न नंद नंदन प्रभु रे भगवान कथा दिए कहिन फिटी जाओ जोगरे बसी छती अत्रि महसी एकथा जानी गले से ब्रह्म राशि देखिबा कि प्रकार जोग साधुची बिच्छी कंकड़ा जात गले प्रभु दासरथी अनुछाया जिन सती परिमाण ही गला सावित्री लक्ष्मी पार्वती कहले आमे पृथ्वी पंचायत सेक्रेटरी लक्ष्मी कहले 52 कोटी भंडार को 56 कोटी जीव पड़ी जाता सती पार्वती कहले मु होची गौरी मु होची उमा जाज्ञसेनी सती ही पारली सावित्री कहले मु वेद माता गायत्री छाड़ गोटे ऋषिर घरणी सी कौन सत्य है ताकू परीक्षा कर महाप्रभु आज्ञा एटा कहना सहके सती लक्ष्य रे पार्वती गोटे जन जार मुह पड़ुता